Dito tayo guys, puntahan natin dito guys. May nanghuli ng isda dito guys. Yan, may lambat sila guys eh, oh. Yan sila guys, oh. Konti lang siguro ang laman nito guys. Konti lang siguro ang huli nila guys. Guys, oh. Ano sila guys, lang laman. Yan, konti lang laman nila guys. Ayan, oh. Buha na sa kuhan, kukot. Yan, kikilaw sila guys, oh. Kataan naman po, no. Tatay dito guys. Ayun, nandun sila guys, oh. Oh, nanghuli sila ng isda guys. Yan naman sa konti lang una niyang huli guys, konti lang. Tapos yun, dinagdagan naman nila. Ano naman sila doon, oh. Lumusong naman sila. Yun ang tawag sa inyo dito guys. Sa amin dito sa Bisaya ito guys, kuhan eh. Pukot to guys, pukot. Yan, lambat. Yan, lambat sila guys, oh. Yung una nilang huli, yun ganun guys, konti lang ang huli nila guys. Tapos yun, naghanda sila para magkikilaw sila guys eh. Yan, oh. Yan, dito yan sa Boulevard da guys. Boulevard yung guys. Malapit yan sa Peaceport guys, nandoon yung Peaceport sa kabila. Yan, oh. Yan, lambat sila guys. Maliliit lang isda ang mahuli nito guys eh. Kasi na dito lang sa gilid ng dagat. Tabing dagat lang ito. Yan. Okay. Thank you guys. Thank you.